بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Pertama-tama beliau Al-Habib Umar bin Muhdhar Al-Habsyi mengutarakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Puji yang sangat besar kepada Allah. حمدا نستجلب به من الله الرضا واللطف في القضاء والحفظ فيما بقي والعفو عما مضى. Pujian kepada Allah, zat yang mengampuni dosa-dosa kita. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وسيد ولد آدم ولا فخر. Salawat serta salam tak luput kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المعلم الأول والعابد الأول والمرشد الأول، فهو الذي جعله الله إماما للمتقين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar yang pertama kali, memberi petunjuk yang pertama kali, orang yang diberikan hidayah, orang yang menyebabkan kita mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. علمنا كل شيء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، حتى كيف ننام وكيف نأكل وكيف نلبس وكيف يعني نغتسل وكيف ندخل الحمام وكيف نخرج منه، علمنا إياه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang mengajarkan kita, sosok pengajar pertama kali, yang mana mengajarkan kita bagaimana tidur, yang mengajarkan kepada kita bagaimana makan, yang mengajarkan kepada kita bagaimana memakai pakaian, yang mengajarkan kita bagaimana masuk ke dalam WC, yang mengajarkan kepada kita bagaimana masuk ke dalam rumah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا وعلينا معهم وفيهم والحاضرين والدينا والديكم وأمواتنا وأموات المسلمين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. وبعد، فأسعد الله أوقاتكم وجمعتكم وجمعة مباركة علينا وعليكم جميعا. Dan semoga Allah membahagiakan hari Jumat kita ini dan hari Jumat orang-orang yang ada di luar sana dan keluarga-keluarga kita semuanya. فالجمعة مباركة من الأيام المباركة في الإسلام والأيام المعظمة والأيام التي فيها المدد والبركة والنور هو يوم الجمعة وليلتها. Dan hari Jumat ini adalah hari yang penuh barakah, hari yang di dalamnya ada madad daripada Allah, hari yang sangat dipenuhi oleh berkah, yaitu hari Jumat dan malam Jumat. للكبير والصغير وللرجال والنساء وللذي يذهب المسجد يصلي في الجمعة والذي في بيته، هو يوم مبارك مثل يوم العيد للرجال وللنساء وللكبار وللصغار، يوم مبارك. Dan hari Jumat ini adalah, ketahuilah, hari Jumat ini adalah hari yang berkah untuk yang besar, untuk yang kecil, untuk orang yang pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat ataupun yang tidak, itu untuk perempuan. Ini adalah hari Jumat ini diibaratkan seperti hari Id, hari raya, hari Id. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung. بعض الناس يعتقد أن بركة يوم الجمعة هو في المسجد فقط، الذي يحضر الخطبتين ويصلي في المسجد هو ينال البركة. لا، هو يوم مبارك وليلته مباركة للكبير وللصغير، والذي يكثر من القرآن والذي يكثر من الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان والذي يكثر من الطاعة والذي يكثر من التسبيح هو يكون مبارك ببركة هذا اليوم وليلته. Sebagian orang banyak yang mengira bahwasanya hari Jumat ini hanya berkah untuk orang-orang yang pergi sholat Jumat, yaitu untuk kalangan laki-laki. Ya, ketahuilah tidak. Sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari yang berkah untuk semua umat muslimin. Ya, untuk yang pergi, yang tidak, itu semuanya mendapatkan keberkahan daripada hari Jumat. Terlebih-lebih untuk orang-orang yang
selalu pada hari Jumat memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad, memperbanyak membaca zikir, memperbanyak solat sunnah, maka ini mereka mendapatkan kelebihan barakah di hari Jumat. فالأيام كلها منذ أن خلق الله السماوات والأرض فعرض الله على اليهود فأضلوه واختاروا السبت وعرض الله على النصارى فاختاروا الأحد فادخره الله للنبي محمد ذلك اليوم يوم الجمعة التي تجتمع فيه الخيرات والفضائل من الله عز وجل. Setiap kaum itu dipilih oleh Allah hari-hari mulianya mereka. Seperti kaum Nasrani, Yaum Sabat Nasrani. Yahudi. Ya, seperti hari Sabtu itu hari rayanya beribarat hari rayanya untuk orang-orang Yahudi. Adapun hari Minggu itu hari rayanya orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Dan hari raya kita, hari rayanya umat Islam itu telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah hari Jumat. فيوم الجمعة يوم عظيم خلق الله في آدم وفيه يعني تاب الله عليه وفيه أهبط إلى الدنيا وفيه قبض وفيه تقوم الساعة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. Dan hari Jumat ini adalah hari yang agung, yang mana pada hari Jumat ini Nabiullah Adam diciptakan, dan juga pada hari Jumat ini Nabiullah Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada hari Jumat ini akan terjadinya kejadian kiamat, akhir zaman, kiamat, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. وفي ساعة أخفاها الله هذا اليوم يوم الجمعة في ساعة يجيب الله ويستجيب الله لمن دعاه فيها من أمور الدنيا والآخرة، للرجال وللنساء وللذي ذهبوا المسجد يصلون الجمعة والذي في بيته والذي في دكانه. المهم أنه إذا صادف هذه الساعة ودعا الله فيها بحاجاته حياة الدنيا وحياة الآخرة يستجيب الله له. Dan ketahuilah pada hari Jumat ini ada waktu yang khusus, waktu yang mana apabila kita berdoa pada waktu tersebut maka pasti Allah akan menjawab, mengijabah doa kita tersebut. Dan ini bukan hanya terkhusus untuk seseorang, untuk hanya laki-laki, tidak, tapi untuk semuanya, untuk laki-laki, untuk perempuan waktu ini. Jadi waktu ini sangat waktu yang khusus. Walaupun kita berdoa di masjid ataupun di rumah ataupun di toko ataupun dimanapun, ini waktunya waktu khusus. Pasti apabila kita berdoa di waktu itu, insya Allah pasti Allah akan mengabulkan, mengijabah doa kita. Dan waktu itu ada pada hari Jumat ini. وبعد العصر قبل المغرب بساعة يسمونها الساعة الفاطمية. قبل المغرب بساعة تسمى فيها الساعة الأخيرة قبل الغروب، غروب يوم الجمعة يسمى الساعة الفاطمية. Dan juga ada waktu namanya waktu Fatimiyah, yang mana waktu itu pada hari Jumat setelah sholat asar, perkiraan 1 jam sebelum terbenamnya matahari. 1 jam sebelum terbenamnya matahari itu disebut namanya Sa'ah Fatimiyah. لماذا سموها الساعة الفاطمية؟ ورد أن سيدتنا فاطمة عليها السلام ورضي الله عنها وعن أبيها وعن بعلها وعن بنيها وأمها أنها تجلس في هذه الساعة قبل الغروب وتذكر الله وتصلي على النبي وتستغفر وتتوب وتذكر الله فيها حتى تغرب الشمس، فسموها بالساعة الفاطمية، تخصصها سيدتنا فاطمة الزهراء البتول للذكر وللعبادة وللاستغفار وللصلاة على النبي المختار. Kenapa waktu tersebut dinamakan waktu Fatimiyah? Karena dulu anaknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Fatimah itu, beliau setiap hari Jumat setelah sholat asar 1 jam sebelum terbenamnya matahari, beliau mengkhususkan waktu itu sendiri. Beliau berwudu, terus beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, terus memuji Allah, terus berzikir, dan beliau berdoa meminta kepada Allah di waktu itu 1 jam sebelum terbenamnya matahari, sampai beliau berdoa itu sampai terbenamnya matahari. Oleh karena itu makanya waktu tersebut hari Jumat 1 jam sebelum terbenamnya matahari disebut Sa'ah Fatimiyah, waktunya Siti Fatimah.
waktunya Sayyidah Fatimah, karena Sayyidah Fatimah pada saat itu, waktu-waktu itu beliau pasti berdoa sampai terbenamnya matahari. وقال بعض المفسرون وبعض العلماء ومال إلى أنها هذه الساعة ساعة الإجابة، هذه الساعة الفاطمية وما جلست فيها سيدنا فاطمة إلا وهي ساعة الإجابة، فكأنه ألهمها الله أو أرشدها الله أو قذف في قلب الله أن تجلس في هذه الساعة لأنها ساعة الإجابة. Oleh karena itu sebagian ulama mereka mentafsirkan bahwasannya waktu yang hari Jumat tersebut, di hari Jumat tersebut yang ada waktu diijabahnya doa oleh Allah, ditafsirkan oleh ulama waktu itu, waktu Fatimiyah, yaitu ba'dal asar, 1 jam sebelum terbenamnya matahari. Jadi waktu tersebut ditafsirkan oleh ulama bahwasanya inilah waktu yang makbul, waktu yang makbul doa, waktu yang pasti Allah ijabah doanya. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah beliau tidak melakukan hal tanpa dalil. Pasti beliau memiliki sebab beliau mengapa berdoa hari Jumat pada saat itu. والأيام هذه الناس هذه الساعة قبل المغرب يخصصونها للفيسبوك وللتمشية ولضياع الأوقات، بدل ما يجلسون الرجال والنساء يدعون الله فيها، عاد لا جاء من العمل وعاد لا أكل وعاد الآن ما في عنده عمل، يجلس مع الجوال في هذه الساعة. الناس يدعون الله والناس يستغفرون فيها والناس يطلبون من الله الحاجات، وهذا مع الفيسبوك، وإن كان من الحرام والعياذ بالله فهي مصيبة كبيرة. Ya, berbeda sama kita. Ya. Berbeda sama kita. Orang-orang kalau misalnya lagi waktu-waktu tersebut saat Fatimiyah lagi berdoa, lagi bermunajat kepada Allah, beda sama kita. Kita pada waktu tersebut kita pasti lagi megang HP. Entah mungkin lagi buka Facebook atau buka Instagram ataupun buka yang lain, naudzubillah min dzalik, buka yang haram, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi berbeda sama orang-orang yang terdahulu. Mereka orang-orang terdahulu mengkhususkan waktu tersebut saat Fatimiyah dengan berdoa, bersolawat kepada Nabi Muhammad, memohon kepada Allah sampai terbenamnya matahari. Ya kan, tapi kita pada saat tersebut kita hanya menghadap HP. Ya, jadi ini sebuah renungan untuk kita. وبدل ما يؤذن المغرب وهو يذكر الله وهو يستغفر وهو يصلي على النبي، يؤذن المغرب وهو مع اليوتيوب ومع الانستغرام ومع الفيسبوك، وإن كان والعياذ بالله يشوف شيء حرام، هذا مصيبة المصائب. Sampai azan maghrib itu masih kita membuka HP, membuka YouTube, membuka Facebook, buka Instagram, melihat-lihat. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ngebuka yang haram, karena ini sungguhnya bakal menjadi musibah yang sangat besar. Apabila datang waktu maghrib kita masih membuka HP dan naudzubillah min dzalik buka sesuatu yang haram. هيا من الليلة هذه نحذر الرجال والنساء، هذه الليلة من هذا اليوم إن شاء الله يوم الجمعة نحذر أن نكون هذه الساعة الفاطمية للفيسبوك أو للشيطان أو للهو أو للعب أو للنظر الحرام. إن شاء الله تكون لمحمد وتكون لله وتكون للقرآن وتكون للذكر وتكون للصلاة على النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, oleh karena itu mulai sekarang ya kita pasang niat dari sekarang. Ya, kita berhati-hati dari sekarang. Ini hari Jumat, nanti ada saat Fatimiyah bentar lagi. Ya, jangan kita sampai buka HP kita. Pada saat tersebut jangan sampai kita membuka HP kita atau mengurus urusan dunia yang lainnya ya. Kita pada saat itu kita usahakan kita sedang berdoa, bermunajat kepada Allah. Bentar lagi ini waktunya ya. Bentar lagi waktunya, kita usahakan. Setelah ini kita pasang niat, kita bakal berdoa di saat tersebut. 4 أوقات ذكرها الله في القرآن وحث عليها العلماء وشرحها، وهي قبل الفجر ولو بنصف ساعة قبل الفجر، وبعد صلاة الفجر إلى الإشراق، وقبل العصر ولو بنصف ساعة، وهي هذه مثل يوم الجمعة الساعة الفاطمية، وبعد المغرب إلى العشاء. هذه ما تكون إلا في ذكر وفي عبادة وفي استغفار وفي توبة وفي صلاة على النبي وفي خير. Jadi oleh ulama itu ada 4 waktu yang diwanti-wanti. 4 waktu yang diwanti-wanti. Diwanti-wanti kenapa? Diwanti-wanti untuk kita supaya jangan sampai ghaflah, jangan sampai kita lalai di waktu ini, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bukan selain kepada Allah di 4 waktu ini. Ya, oleh karena itu harus kita jaga 4 waktu ini. Sekiranya 4 waktu ini dan dalam 4 waktu ini kita sedang bersama Allah,
Kita sedang berzikir, kita sedang menyebut Allah, kita sedang berdoa, kita sedang sholat sunnah, kita sedang membaca Al-Quran ataupun yang ibadah-ibadah yang lainnya. Apa itu 4 waktu tersebut? Yang pertama, sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Ya. Waktu yang pertama yaitu setengah jam sebelum subuh, itu kita usahakan jangan ada kita mengurus urusan dunia, memegang HP, jangan. Ya, urus urusan sekiranya setengah jam sebelum subuh ini kita beribadah kepada Allah. Terus waktu yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Terus waktu yang ketiga ba'dal asar atau qabla al-asar. Yani qabla al-maghrib. Saat hadi. Waktu yang ketiga adalah setelah asar. Yaitu waktu yang tadi ini. Rubu' sa'ah. Ya, waktu 1 jam sebelum 1 jam atau setengah jam sebelum maghrib. Terus waktu yang keempat adalah antara maghrib dan isya. Jadi 4 waktu ini jangan sampai kita gunakan dalam kelalaian. فهذه أشرف الأوقات فيها الخيرات وفيها الفضائل وفيها استجابة الدعوات لا ينفقها ولا يصرفها المؤمن والمؤمنة إلا في طاعة الله. Karena ketahuilah 4 waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat berharga. Jadi jangan sampai kita terlewat 4 waktu ini dalam keadaan lalai. Ya, 4 waktu ini harus kita gunakan dalam keadaan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا الشهر شهر رجب العصب سماه العلماء وسماه المؤرخون وسماه الذين سموا الشهر شهر الله رجب. ولماذا سموه رجب؟ قال لأن الملائكة ترجف فيه تتراجب تذكر الله وترفع أصواتها وتعج فيه بالتسبيح والتهليل والاستغفار، فسموه رجب لترجب الملائكة وترجيب ورواجب الملائكة أصواتهم ترجب وتذكر وترتفع الأصوات بالذكر والتسبيح والاستغفار. Dan alhamdulillah sekarang kita ini sedang berada di bulan Rajab al-Asab. Ya, kenapa dikatakan oleh ulama mengapa dinamakan bulan Rajab? Ya, karena dikatakan bahwasannya para malaikat pada bulan ini mereka memohon kepada Allah, mengangkat suara kepada Allah, meminta kepada Allah. Ya, mereka mengangkat suara mereka dengan beristighfar, dengan berzikir, dengan hal-hal yang ketaatan. Makanya dinamakan bulan ini dengan bulan Rajab. سمي الأصم قال المفسرون المعنيين. المعنى الأول لكثرة الذكر الملائكة، فمن كثرة الذكر كل الملائكة تصم آذانها حتى لا تستمع لذكر الآخر، ما تقدر تذكر الملائكة، فتصم آذانها لكثرة الصوت حتى تذكر هي. فأنت لما تذكر الله واحد ثاني يذكر الله بصوت كبير ما تقدر تذكر الله، فتصم آذانها لكثرة أصوات الملائكة، من كثرة الصوت تصم آذانها وتذكر الله. واحد يقول لا إله إلا الله صوت يقول لا إله إلا الله حتى ما يشوش عليه صوت الآخر. Ya, dan juga bulan Rajab ini sama ulama dinamakan bulan Rajab al-Asab. Al-Asab ini kalau bahasa Pontianak peka. Al-Asam bil mim. Al-Asam kalau bahasa Pontianak ini al-Asam ini peka. Anda tahu bahasa Madura ini apa? Apa? Tengel. Tuli ya. Ya, kalau bahasa Maduranya tengel. Ya, kalau bahasa Pontianak peka. Ya, jadi dinamakan bulan Rajab ini dinamakan sama ulama al-Asam yang artinya tuli. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena pada saat bulan Rajab ini para malaikat itu kan semuanya mereka memohon, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan mengangkat suara mereka. Ya, sampai para malaikat ini tidak mendengar suara yang lain selain suara zikir, suara orang para malaikat yang lagi menyebut nama Allah, lagi membaca la ilaha illallah, sampai para malaikat ini tidak mendengar. Ya, tidak mendengar sampai tuli. Ibarat misalnya kata beliau, misalnya kita lagi ngomong sama seseorang dan orang yang di samping kita ini lagi berzikir baca la ilaha illallah, mengangkat suara mereka la ilaha illallah. Ada beberapa orang mereka mengangkat suara mereka la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Otomatis kita yang ngomong pelan, yang ngomong ini pelan, pasti tidak bakal mendengarkan suara teman kita. Begitu juga para malaikat pada saat bulan Rajab ini mereka semua mengangkat suara mereka, berzikir kepada Allah,
bertahlil kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan mengangkat suara. Yang mana dengan angkatan suara para malaikat itu mereka yang lainnya tidak mendengar suara-suara yang lain. Oleh karena itu makanya disebut bulan Rajab ini bulan Rajab al-Asam. Itu bulan Rajab yang tuli. Tapi bukan tuli, tulinya karena cerita yang tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti beliau setelah ini. هذا بالنسبة للملائكة. وسمي أيضا الأصم لأنه في الجاهلية في قريش كانوا يعظمون هذا الشهر فلا يتقاتلون فيه فيكون أصم ما يسمع فيه صوت السلاح وصوت السيوف والرماح حتى إذا رأى الشخص والإنسان من قتل أبيه أو أخيه أو ابنه أو صاحبه إذا تخرج ولقيه في السوق أو لقيه في مكان لا يتعرض له ولا يقتله تعظيما لشهر رجب فسموه الأصم التي ما تقرع في السيوف ولا تستعمل في الرماح تهدأ الحروب وتهدأ الفتن في شهر رجب الأصم فلا يسمعون صوت السيوف ولا الرماح. Itu yang tadi yang pertama kenapa dinamakan bulan Rajab al-Asam yaitu tuli artinya. Kenapa disebut itu yang pertama tadi binisbah malaika. Ya bagi para malaikat. Akan tapi dari tapi ini dari segi manusia. Kenapa disebut bulan Rajab al-Asam? Bulan Rajab tuli, kalau arti al-Asam itu yang tuli. Kenapa? Karena pada saat zaman dahulu, di zaman jahiliyah, zaman Quraisy, mereka apabila datang bulan Rajab pasti itu dilarang. Ya, mereka tidak ada yang boleh untuk mengangkat senjata atau membunyikan senjata, tidak boleh. Jadi pada saat bulan Rajab ini tidak boleh ada terdengar suara senjata apapun. Tidak boleh ada terdengar tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada keributan, tidak boleh ada perkelahian, perselisihan tidak boleh di bulan Rajab ini. Ya, oleh karena itu karena sebab itulah bulan Rajab ini disebut bulan Rajab al-Asam yang tuli artinya. Karena pada saat bulan Rajab di zaman dahulu tidak dibolehkan terdengar suara senjata apapun. وسمي رجب الأصب بالباء الأصب لأن الله يصب فيها الرحمة والبركة والأسرار والأنوار صبا مثل المطر. Itu tadi bulan Rajab al-Asam. Ada juga yang mengatakan disebut juga bulan Rajab al-Asab dengan ba al-Asab. Tadi al-Asam dengan mim. Kalau ini dengan ba al-Asab. Mengapa disebut dengan al-Asab? Karena pada saat bulan Rajab ini Allah menjatuhkan apa? Allah menurunkan hujan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. وقيل في بعض الروايات أنه في نهر سمى رجب نهر رجب من صام يوما من رجب يسقيها الله من ذلك النهر يوم القيامة. هذا في الآخرة. الآخرة أيوه. Dan juga فين في الدنيا في شيء مدور اسمه dan juga di bulan Rajab ini في نهر على بعض الروايات وإن كانت يعني ضعيفة أنه في نهر في الجنة يسمى نهر رجب فكل من صام يوما من رجب من شهر رجب يسقيها الله من ذلك النهر. Ya, dan juga di sebagian riwayat Allah menyiapkan sebuah sungai di akhirat. Ya, sebuah sungai yang bernama Sungai Rajab, Naharul Rajab, Sungai Rajab. Ya, ini sungai ini Allah persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Jadi bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab nanti di akhirat bakal bisa minum, Allah berikan minuman daripada Sungai Rajab ini. ولهذا يصومون كثير من الناس يصومون من رجب أو رجب أو كم أيام من رجب فيستحب الصيام فيه مثل الأيام الأخرى مثل أيام الاثنين لأنه شهر حرام لأن الأشهر الحرم ثلاثة ذي القعدة وذي الحج ومحرم هذه سرج ورجب فرج فهو من أفضل الأشهر الحرم رجب. Dan juga bulan-bulan haram ini ada 4 ya. Bulan-bulan haram ini ada 4. Yang pertama 3 yaitu Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 3 bulan ini. Dan juga yang terakhir adalah Muharram. Jadi 4. Akan tetapi bulan Muharram ini yang paling afdal daripada Ashhurul Hurum ini, bulan-bulan yang diharamkan ini
paling afdalnya itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab. وهو شهر حرام ووقعت فيه قصة الإسراء والمعراج. Dan juga di bulan Rajab ini terjadi kisah Isra wal Mi'raj. أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj ini diperjalankan di malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. وقصة الإسراء والمعراج أولا وقعت أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أرضية سماوية من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى ما فوق السماوات السبع. Dan kisah Isra Mi'raj ini terjadi dua. Yang pertama tentang di bumi, yaitu daripada perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga ada yang kedua yaitu di perjalanan di langit daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. فالأولى تسمى الإسراء من المسجد الحرام كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه صلى الله عليه وسلم من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المفسرون إنه هو عائد على النبي لنوريه، أول لنوريه ضمير عائد عليه، إنه هو السميع البصير. فاستدلوا بهذا على أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. Dan juga perjalanan yang pertama tadi antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana dalam hal tersebut innahu tersebut kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنه يعني الإسراء والمعراج بروحه وجسده مع بعض ليس مناما كما ما يقول بعض الناس بروحه وجسده. Yang mana dari dalil tersebut para ulama bisa menyebutkan bahwasannya, bisa memastikan bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW pada saat Isra Mi'raj itu dalam keadaan yang nyata dengan badannya, dengan jasmani dan rohaninya. Ya, bukan dalam mimpi, bukan dalam tidur, bukan dalam mimpi dan khayalan, tidak, tapi dalam keadaan nyata dengan jasad beliau. قال العلماء أول تفسير الآية سبحان الذي من الذي أسرى الله. ما في آية بدأت بكلمة سبحان إلا سورة الإسراء. يعني الذي أسري ما هو النبي محمد أسرى بنفسه، الله الذي أسرى به، والله قادر على كل شيء. ليه أنت ما تصدق أن النبي انتقل من مكة إلى المدينة في خلال وقت قصير وعرج به إلى السماء؟ ليش؟ هو شال لنفسه الله سبحان، قال الله سبحان الذي أنا الذي أسريت بعبدي، أنا الذي عرجت به إلى السماء. فالله الذي قام بهذه الرحلة بنفسه. Ya, di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang Allah mulai dengan Subhanalladzi, ya Maha Suci Allah. Satu ayat, yaitu surah Al-Isra. Pertama kali ayatnya sudah langsung Allah sebut Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Mengapa begitu? Karena kalau di dalam pikiran kita tidak mungkin, ya, kalau pikiran manusia, pikiran bodoh, tidak mungkin ada seorang manusia bisa dalam satu malam menembus daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha, tidak mungkin. Ya, akan tapi ini Allah ingin menunjukkan mukjizatnya. Oleh karena itu mengapa di surah Al-Isra itu dimulai dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Ya, dimulai dengan Maha Suci Allah karena Allah ingin menunjukkan mukjizatnya. Ya, Allah bisa, Maha bisa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. هذا أول شيء يذكر المفسرون أن الإسراء والمعراج الله الذي تولاه، ثم قال بعبده سبحان الذي الله سبحان الذي أسرى بعبده. العبدية قال المفسرون والعبد ما يطلق إلا على الروح والجسد معا، ما قال سبحان الذي أسرى بقلب عبده أو روح عبده أو أراه في المنام، قال سبحان الذي أسرى بعبده، يعني النبي محمد بروحه وجسده.
Terus juga di dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya. Ini dalam ayat tersebut itu menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad pada saat itu, pada saat Isra Mi'raj dalam keadaan jasad beliau. Ya. Kalau dengan hati beliau atau dengan hayalan beliau atau dengan di dalam mimpi, pasti Allah akan menyebut subhanalladzi asra bi qalbi 'abdihi, dengan hati hambanya, dengan ruh abdi ataupun dengan ruh hambanya. Tidak, tapi Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya pada saat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu dengan jasadnya yang utuh, jasad dan ruh beliau. وكيف بتكون معجزة إذا كان إلا رؤيا منامية؟ الرؤيا المنامية كل إنسان يراها، كل إنسان يرى أنه حج وأنه سافر وأنه طلع هنا وأنه تزوج وأنه ملك مال. ما بتكون معجزة إلا إذا كانت بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. هكذا قال المفسرون. Ya, bagaimana mau menjadi mukjizat? Ini kan salah satunya juga Allah ingin menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Bagaimana mau menjadi mukjizat, sedangkan kalau misalnya perjalanan Isra Mi'raj ini hanya lewat mimpi saja. Ya. Semua orang bisa lewat mimpi. Kita kalau tidur bisa kita mimpi kemana-mana. Kita bisa mimpi ke sana, ke sini bisa. Akan tetapi enggak. Ini Allah ingin benar-benar ingin menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad dan semua orang, semua umat manusia. Yang mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad secara jasad dan rohaninya. هذا سماها معجزة. ما هي المعجزة؟ إيش قال المفسرون والعلماء؟ إيه المعجزة؟ المعجزة هي الأمر الخارج للعادة الذي ما يتصوره العقل. الشيء الذي ما يعقل يعني يتصور بالعقل سمى معجزة للنبي، والكرامة للولي. الكرامة والمعجزة الأمر الخارج للعادة الذي لا يستوعبه العقل، فهي معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bagaimana mau menjadi mukjizat? Yang mana mukjizat ini dikatakan oleh ulama bahwasanya mukjizat ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal, itu yang namanya mukjizat. Adapun kalau karamah, al-karamah sama. Ya, mukjizat dan karamah itu juga sama. Ya, sesuatu yang tidak masuk ke akal, ya, yang berbeda daripada yang lainnya. فأسري به وأول ما خرج في بيت لحم زار قبر النبي موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر كما جاء في الرواية. Ya, pertama kali Nabi Muhammad SAW berjalan diperjalankan pada malam hari tersebut dari Masjidil Haram itu langsung ke Masjidil Aqsa. Beliau sampai ke Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabiullah Isa. Allah Musa. Bethlehem. Musa rafa'ahu Allah fil Isa. Musa. Iya, Bethlehem itu tempat Musa fil fawq عند ربك. عيسى بل رفعه الله إليه. لا مكان يولد عيسى هذا. مكان مولد عيسى. بثلهم هذا مكان يولد عيسى ولا ليس قبر موسى. لا. على كل حال زار قبر يعني عيسى موسى هذا الذي أنا يعني أحفظه. وأنت متأكد أنه يعني زار يعني مكان مولد عيسى؟ لا، بثلهم هذا مكان يولد عيسى، لكن أيوة مع موسى. ولكن الذي يحفظنا هذا يعني نعم زار قبر موسى عليه السلام. نعم موسى. فهذا في الرواية زار قبر موسى، فأول ما زار هذا القبر. Ya, jadi pada saat Nabi Muhammad sampai ke Bethlehem sana di Masjidil Aqsa, beliau langsung berziarah ke makamnya Nabiullah Musa. أيوة. ثم يعني ذهب وصلى بالأنبياء كلهم إماما صلى الله عليه وسلم. Dan di sana di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad menjadi imam, memimpin solat daripada yang mana makmum Nabi Muhammad tersebut para nabi dan rasul terdahulu, semuanya di belakang Nabi Muhammad. فأقر له الأنبياء كلهم بالرسالة، خلاص كأنهم سلموه، خلاص انتهت رسالة موسى
وعيسى والأنبياء من قبلهم وكتبهم، فكانت الآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا للخلق كافة، فهو سيد الأنبياء وإمام المرسلين. Dan dengan kejadian tersebut juga menunjukkan bahwasannya akhir daripada kenabian, akhir daripada diutusnya Rasul. Ya, jangan di saat kejadian itu para nabi dan rasul menyaksikan, bersaksi bahwasannya nabi akhir zaman adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم عرج به إلى السماوات العلى وذهب ومر على السماء الأولى فيها نبي، والسماء الثانية فيها نبي، والسماء الثالثة إلى السماء السابعة عند أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. Dan setelah daripada Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad diangkat. Nabi Muhammad الثاني الآن الأولى الإسراء، الثاني الآن المعراج. Yang pertama tadi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dinamakan Isra. Terus daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke atas langit itu dinamakan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Jadi dinamakan Mi'raj itu daripada Masjidil Aqsa ke langit, ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Itu dinamakan Mi'raj. Jadi dari langit pertama sampai langit ke-7 itu Nabi Muhammad bertemu para nabi-nabi. Langit ke-1 ketemu Nabi, langit ke-2 bertemu Nabi, sampai ke langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. ثم خاطب ربه ورأى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس. Kemudian di langit di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah dan melihat Allah secara langsung. Terus Allah memerintahkan, memberikan kepada Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada Nabi Muhammad dan umatnya memerintahkan solat 5 waktu. ففرض الله عليه 50 صلاة. Pertama pada saat itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad 50 solat. في اليوم الواحد. Dalam satu hari. فقدر الله أن يخرج ويمر بالسماء التي فيها نبي الله موسى. نبي الله موسى. Pada saat itu Nabi Muhammad turun lagi ke langit yang ada Nabi Allah Musa. فقال ما فرض عليك ربك يا محمد؟ قال فرض علي 50 صلاة. Terus Nabi Allah Musa bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa yang diwajibkan Allah kepada engkau ya Rasulullah salat? Maka Nabi menjawab 50 salat dalam satu hari. فقال نبي الله موسى عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك 50 صلاة لا تطيقها أبدا. Maka Nabi pun menyuruh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali lagi, menyuruh balik kepada Allah. Ya Muhammad, ya Rasulullah, balik lagi kepada Allah, minta keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak bakalan mampu untuk melaksanakan solat 5 waktu, solat 50 waktu dalam satu hari. Tidak mungkin mampu. Kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. فرجع إلى ربه بتقدير من الله وخفف 45 ورجع إلى موسى قال ارجع إلى ربك، فرجع فلا زال إلى عند موسى، من عند موسى إلى عند ربه يراجعه حتى بقيت 5 صلوات. Ya, pada saat kembali kepada Allah akhirnya diberi keringanan sampai 45 rakaat. Kembali lagi Nabi Muhammad. Akhirnya ditanya, berapa diperintahkan diwajibkan kepada Allah? 45. Kembali lagi. Akhirnya bolak-balik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Allah memerintahkan, mewajibkan kepada kita 5 salawat. Satu hari 5 kali salat. فقال الله للنبي محمد هن 5 صلوات للواحدة أجر 10، ف5 صلوات ب10 ب50 صلاة، 5 في الأداء و50 في الأجر والثواب عند الله. Jadi dikatakan bahwasanya kan 5 solat ini. Satu ini ibaratkan kita solat 10 kali di dalam pahalanya. Satu solat ini ibarat kita solat 10 kali dalam solat ini, pahala, mendapatkan pahalanya itu. فرجع إلى موسى قال كم فرض الله؟ قال 5 صلوات. قال هن 5 في الأداء و50 في الأجر. قال ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فقال يا نبي الله موسى قد استحييت من ربي، خلاص قدر الله أن تكون 5 صلوات، فكنا 5 في الأداء و50 في الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي
Ya, akhirnya kembali lagi Nabi besar Muhammad setelah berhadap kepada Allah itu lagi kembali kepada Nabi Allah Musa. Pada saat kembali ditanya berapa diwajibkan, akhirnya Allah memberi keringanan berapa. Akhirnya kata Nabi Muhammad 5. Ya, 5 kali solat dalam satu hari. Akhirnya kata Nabi Allah Musa, kembali lagi ente minta sama Allah. Ya, kembali lagi, ini masih berat ini, tidak mungkin umat ente tidak mungkin mampu. Umatmu tidak mungkin mampu satu hari 5 kali solat. Ya, minta lagi keringanan. Akan tetapi Nabi besar Muhammad SAW bilang, enggak, anak aku sudah malu, mau kembali lagi kepada Allah, malu sudah aku, mau minta terus, mau minta keringanan kepada Allah, sudah malu aku. Ya, akhirnya Nabi Allah Musa bilang apa? 5 solat ini 5 yang wajib. Ada ini 5 kali solat dalam satu hari. Akan tetapi pahalanya itu ibarat 50 kali solat dalam satu hari. فقال بعض العلماء جزا الله نبي الله موسى خير خفف علينا من 50 إلى 5 صلوات ولا كيف بنسوي ما قدرنا نقوم بالخمس احنا بنقوم بال50. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan sangat berterima kasih banyak kepada Nabi Allah Musa. Kenapa? Karena kalau tidak bukan karena Nabi Allah Musa ini, kalau bukan karena Nabi Allah Musa, kalau bukan karena jasanya Nabi Allah Musa, kita dalam satu hari ini pasti solat dalam satu hari 50 kali. Salat satu hari 50 kali. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Nabi Allah Musa. فبعض الناس ما عاد يقوم بالصلوات الخمس ما يؤديها في جماعة. هذا الآن بدأ موضوعنا الآن هذا اللي بدأ كل هذا الكلام مقدمة. فالموضوع الأصلي هو الصلاة، والقصة الإسراء والمعراج كلها يؤخذ منها أول موضوع وأول شيء الصلاة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. As-salah hiya khair mawdu'. Jadi tadi ini hanya pembukaan saja. Yang terpenting yang akan kita bahas ini sekarang ini intinya. Apa itu? Yaitu solat. Ya, tadi ini Isra Mi'raj itu hanya pembukaan saja. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah solat. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga solat kita ini. Faqal ba'd al-ulama رأيت نبي الله موسى عادوا يعني كلم النبي محمد على صلاة واحدة. الحين 5 صلوات كثير من الناس يضيعونها، بعضهم ما يصلون، بعضهم يؤخرونها، بعضهم ما يؤدون جماعة. رأيت حتى كانت واحدة ويلا بيقومون بها المسلمين. Ya, oleh karena itu para ulama membenarkan perkataan Nabi Allah Musa itu yang menyuruh kepada Nabi Muhammad pada saat tahu Allah memerintahkan 5 solat dalam satu hari. Nabi Musa akan bilang, tidak mungkin mampu umatmu. Ya, kembali lagi, akan tapi Nabi Muhammad sudah malu. Tidak ingin kembali lagi karena Nabi Muhammad sudah malu, tidak ingin minta keringanan lagi. Ya, oleh sekarang ini para ulama membenarkan kata Nabi Allah Musa itu. Subhanallah, benar Nabi Allah Musa, tidak bohong. Ya, kita lihat sekarang ini orang-orang 5 solat dalam 5 waktu aja mereka pada malas. Banyak yang masih tidak solat. فكثير من الناس هدانا الله وهداهم يضيعون هذه الصلاة. بعضهم ما يصلي مثلا سواء كان من الرجال أو من النساء والعياذ بالله يقطع الصلاة قاطع صلاة. Ya, naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini dari laki-laki bahkan perempuan juga banyak yang tidak solat, meninggalkan solatnya. Tidak solat 5 waktu juga banyak. بعضهم يضيع الجماعة يصلي وحده مشكلة. Dan sebagian mereka juga banyak yang tidak solat secara berjamaah, yang sangat meremehkan solat berjamaah. فمن ضيع الجماعة ضيع عمره وضيع دينه. Dan barang siapa yang meremehkan solat berjamaah, maka pasti perkaranya, masalah-masalahnya, urusan-urusannya bakal diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma man dhayya as-salah fakutiba ismuhu ala babil nar. Ya, barang siapa yang apalagi kalau meremehkan solat, orang yang meremehkan solat, bab solat, meremehkan tentang solat, pasti itu bakal dicatat namanya di pintu neraka. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم المسلمين والمؤمنين وأهل لا إله إلا الله الصلاة فمن ضيعها والعياذ بالله فقد كفر والعياذ بالله. Ya, Nabi besar Muhammad mengatakan perjanjian antara kita orang muslimin itu adalah solat, dan barang siapa yang meremehkan solat maka dia bakal masuk ke dalam nerakanya Allah. الصلاة عماد الدين، الصلاة عمود هذا، لو بعدنا هذا كل هذا بيهتم، فمن أقامها فقد أقام الدين ومن ضيعها فقد ضيع الدين أو هدم الدين. Solat ini itu diibaratkan tiangnya agama, seperti ini tiang. Kalau kita potong tiang ini pasti akan roboh bangunan. Begitu juga manusia.
solat itu ibaratkan tiang di dirinya manusia. Apabila dia tidak solat maka akan roboh agamanya. ومن صلى منفردا يصلي بس منفرد ما يصلي جماعة ولا يحافظ عليها يأتي يوم القيامة فقير يعني من الحسنات حسناته قليل وقد ترجح كفة سيئاته على كفة حسناته. Dan barang siapa yang jarang solat secara berjamaah, seringnya solat sendiri munfarid, ya maka dia nanti di hari kiamat bakal datang ke dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Ya, orang lain memiliki pahala solat berjamaah, yang ini datang dalam keadaan fakir miskin, tidak punya apa-apa di akhirat nanti. وأنتم تعرفون التجارة النساء والرجال الذي يصلي جماعة كما يبيع هذا بريال واللي ب27 ريال 27 ريال ولا أحسن $27 أحسن واللي يصلي منفرد يبيعه $1 واحد أو بربية واحدة أيهما أفضل؟ Ya, ibaratkan kan kita semua ngerti dalam masalah jual beli. Ibaratkan misalnya teh ini kita jual dalam harganya nih, misalnya kalau dalam Indonesia 27.000 satu teh ini 27.000. Sama ada teh satu lagi kita jual dalam harga 1.000. Kita mau jual yang harga yang berapa? Mau harga yang dapat yang 27.000 kan? خسارة تبيع بريال. لما تبيع 27 ريال؟ الجماعة 27 درجة والصلاة منفرد بدرجة واحدة. Ya begitu juga. Ya pasti kita bakal rugi kalau kita jual harga teh ini yang aslinya 27.000 kita bisa dapat, akan tapi kita jual dengan harga 1.000. Pasti kita bakal mendapatkan kerugian. Ya. Begitu juga dalam masalah solat. Nanti kita di akhirat kan solat itu 27 derajat. Solat berjamaah itu 27 derajat. Beda sama solat sendiri hanya 1 derajat saja. 27 درجة مش الدرجة هذه حق الطلاب حق المدارس ساتوتي وتقامبت 1 2 3 1 2 3 لا درجة ما بين السماء والأرض الدرجة الواحدة. Yang mana derajat ini bukan derajatnya anak SD, apa namanya nilai itu 1 2 3 4, bukan derajat itu. Ya akan tetapi derajat yang menyampaikan kita kepada langitnya Allah. Yaitu derajat yang tinggi, bisa menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi. قال الله سبحان الله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. Ya, dikatakan bahwasanya menyebut subhanallah itu bisa memenuhi mizan. Ya. Akan tapi dan juga membaca subhanallah walhamdulillah itu bisa memenuhi derajat kita, pahala kita antara langit dan bumi. هكذا الدرجات تكون في الجنة ودرجة الصلاة أرفع وأرفع. Begitulah derajat kita nanti di akhirat. Ya, dan derajat orang-orang yang solat secara berjamaah terus solat berjamaah pasti itu bakal lebih tinggi derajatnya. فمغبون وخسران ثم خسران ثم خسران من يصلي من الرجال والنساء والكبار والصغار منفردا. Dan ketahuilah kerugian yang sangat rugi adalah bagi seorang laki-laki khususnya dan juga perempuan yang mana dia solat sering solat tanpa berjamaah. Itu adalah kerugian yang sangat besar. ومن صلى الخمس الفروض في جماعة وصلى الصلاة في جماعة يأتي يوم القيامة وقد ملأ البر والبحر عبادة. الذي يحافظ على الجماعة يأتي يوم القيامة وقد ملأ البر والبحر عبادة. Ya, dan nanti di akhirat orang yang selalu sholat berjamaah dia bakal datang di akhirat, sampai di akhirat nanti dengan diibaratkan dia itu penuh pahalanya seperti lautan yang luas. ويأتي يوم القيامة ما شاء الله كفة الحسنات مليانة بسبب الصلاة جماعة فقط. كيف القرآن كيف التسبيح كيف الصلاة على النبي كيف الصدقة وكيف العبادة حقه في رمضان وكيف الصلاة بس الجماعة فتخلي كفة حسناته ترجح بسيئاته. Ya, nanti di akhirat itu karena sebab satu aja solat berjamaah ini kita bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ini belum lagi dengan Al-Quran kita, dengan zikir kita, dengan solawat kita, belum. Ini hanya masih melakukan solat berjamaah saja itu sudah penuh sudah kebaikan kita. Apalagi kalau kita melakukan semuanya. ولما تروح بتسافر ولا حاجة عند المطار يقول لك العسكري وين الجواز وين البطاقة وين التذكرة حق الطائرة. في الآخرة على طول بيقول الصلاة. أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة.
Ibaratkan misalnya ini kita lagi keluar negeri. Ya, orang tentara itu pasti, orang bandara itu pasti bakal bertanya, mana paspor kalian? Mana paspor kamu? Pasti bakal diminta paspor kita dulu. Begitu juga nanti di akhirat, yang dipertanyakan oleh Allah dan para malaikat nanti dipertanyakan oleh Allah itu apa? Itu nanti yang pertama kali ditanyakan adalah solat. قال صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. Dikatakan bahwasannya pertama kali amal yang dipertanyakan di akhirat nanti adalah solat. Maka apabila solat kita benar, maka diterima segala amal kita. Ya, terima semuanya. Akan tetapi kalau solat kita salah, kurang, tidak benar, ditolak semua amal-amal kita. فالصلاة صلة بين العبد وربه مثل السلك حق الكهرباء والسلك حق التليفون. Ya. Dan solat ini adalah solah penyambung antara hamba dan kepada Allah. إذا انقطعت سلك حق الكهرباء انقطعت الكهرباء وإذا انقطعت سلك حق التليفون انقطع الحرارة حق التليفون. Ya, ibaratkan kabel. Ya, solat ini ibaratkan kabel. Kalau kabel itu kita potong, maka bakal berhenti aliran listrik tersebut. Begitu juga solat. Kalau kita tidak solat, maka aliran kita antara Allah dari hamba kepada Allah bakal terputus. والصلاة صلة بين العبد وربه فإذا قطع الصلاة أو أهمل الصلاة أو تهاون في الجماعة فكأنه قطع الصلاة بينه وبين الله عز وجل. Begitu juga solat itu ibaratkan kabel. Ya. Kalau kita potong solat kita tidak solat, maka seperti kita memotong kabel tersebut. Kita tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. ورأى صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج الحوادث التي شاف أهل الربا وأهل الزنا وأهل الكذب وأهل السرقة وأهل المعاصي كلها ورأى أناسا ترضخ رؤوسهم بالحجارة كلما رضخت عارف كما كانت وترضخ مرة ثانية. Dan pada saat Mi'raj, Isra Mi'raj, Rasulullah itu melihat beberapa kejadian untuk orang-orang yang riba, orang-orang yang zina, yang minum khamar. Dan juga Nabi Muhammad melihat orang yang tidak solat. Ya, orang yang tidak solat itu mereka seperti apa? Menghancurkan apa namanya? Ya, kayak memecahkan kepala mereka ke batu itu. Ada batu mereka memecahkan kepala mereka sampai pecah. Habis setelah pecah dihidupkan lagi oleh Allah, dinyatakan lagi oleh Allah kepala tersebut terus dihantam lagi ke batu tersebut sampai seterusnya. Ya, itu untuk orang yang tidak solat. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم فحزن لذلك فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ما يقومون تتثاقل ويتكاسلون ويتأخرون حتى يأخرون الصلاة. Ya, akhirnya pada saat kejadian tersebut Nabi melihat ini orang-orang siapa ini, bertanya Nabi kepada Nabi malaikat Jibril, ya Jibril, siapa ini mereka, orang-orang yang memecahkan kepala mereka terus dihidupkan lagi kepalanya, diberikan kepala lagi terus dipecahkan lagi, siapa ini mereka? Akhirnya dijawab sama malaikat Jibril, ini orang-orang yang mana kepala mereka berat untuk melaksanakan sholat. Ya, pada saat datang waktu sholat mereka berat rasanya kepala mereka, masih ingin tidur, masih ingin baring ya. Ini orang-orang yang mana pada saat datang waktu sholat mereka merasakan berat untuk sholat itu berat mau melaksanakan sholat. Ya, ini balasannya nanti di akhirat. وهذه صفة من صفات المنافقين تتثاقل رؤوسهم عند الصلاة ذكرهم الله في القرآن ولا يذكرون الله إلا قليلا. Dan juga ini salah satu sifatnya orang munafik, yaitu berat kepalanya untuk sholat. Mereka berat untuk melaksanakan sholat. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, تثاقل رؤوسهم عن الصلاة لا يذكرون الله إلا قليلا. Ya, mereka tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah, hanya sedikit saja, kecuali hanya sedikit. المؤمن يكون كثير الذكر ومحافظ على الصلاة في وقتها. Ya. Seorang mukmin itu harus terjaga zikir, selalu berzikir kepada Allah. Ya, akan tapi berbeda sama orang munafik. Mereka orang munafik itu hanya sedikit mengingat Allah. وأما الذي ما يصلي ولو فرض واحد فيكتب اسمه على باب النار والعياذ بالله لأنه يعني كأنه يقول خلاص أنا ما أريد هذا الإسلام صلاة لا إله إلا الله بعدها صلاة اللي ما يصلي هذا كأنه خرج من الإسلام. Dan juga
orang yang meninggalkan sholat itu sudah dicatat namanya, walaupun hanya satu sholat ditinggalkan secara sengaja, itu ibarat itu sudah dicatat namanya di pintu neraka. Ya, sudah dicatat namanya itu di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal syai' an yu'allam as-sabi was-sabiyyah kama qala sallallahu alaihi wasallam 'allimu auladakum as-salah li 7 sinin wadribuhum 'ala tarkiha li 10. Dan salah satu perkara yang harus diajarkan kepada anak-anak kita laki dan perempuan itu adalah solat. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita apa? Dia ajarkan, perintahkan solat kepada anak-anak kalian bila sampai umur 7 tahun. Dan apabila telah sampai umur 10 tahun, kalau mereka tidak solat, pukul mereka. فلازم أن تعلمين ولدك وبنتك من 7 سنين 5 تعلمينه الصلاة ثم الوضوء. معاد يبلغ والعاد تبلغ البنت وتحيض والولد يبلغ ويحتلم إلا وهو يتقن الصلاة ويعرف التحيات ويعرف التشهد ويعرف القيام ويعرف الفاتحة. Ya oleh karena itu untuk orang tua, sekiranya anaknya sudah berumur 7 tahun, jangan 7 tahun, 5 tahun saja sudah boleh diajarkan tentang sholat. Jangan sampai mereka sudah datang waktunya, sudah datang waktunya, datang bulan. Untuk anak yang perempuan ataupun yang laki-laki sudah mau baligh, mereka masih belum tahu tentang sholat. Jangan sampai terjadi tersebut. Ya, usahakan sebelum, harus berusaha. Ya, sebelum datang itu mereka, anak-anak kita itu sudah ngerti dalam masalah sholat, sudah ngerti tasyahud, sudah bisa baca Fatihah, sudah ngerti tentang permasalahan sholat. Hakadha amara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seperti ini yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحين يقول لك لا علم الولد الصغير الجوال ولد صغير 3 سنين يعرف يفتح الجوال مشكلة. Ya, beda sama sekarang ini. Sekarang anak kecil aja sudah ngerti buka HP, sudah diajarkan buka HP. ويصيح ومعاد يسكت ويكسر بقعة لما تعطي أمه الجوال أو أبوه يسكت. ما هو هكذا، يعني أنت جنيت على الولد هذا، عيونه وخلاياه كلها بتأثر بهذا الذبذبة حق الجوال وبيكون عنده أمراض وعنده أشياء كثيرة بسبب الجوال. Ya, mereka gara-gara HP sampai teriak. Ya, anak-anak kita itu gara-gara HP sampai teriak, minta sampai mukul-mukul, sampai nangis. Itu karena apa? Karena HP. Akhirnya karena mereka seperti itu, kita kasih HP-nya. Jangan seperti itu ya. Jangan buat gila anak kita. Ya, jangan, karena itu merusak matanya, merusak pikirannya, merusak semuanya. وبعضهم لا ولد صغير 4 سنين يروح بالروضة يقول لهم علموه الإنجليزي، الروضة ولا الحضانة يقول لهم علموه الإنجليزي A B C D. Beda juga, ada yang lain juga. Ada yang orang tua yang anaknya masih berumur 4 tahun dipergikan ke playgroup. Ya, ke playgroup supaya apa? Supaya belajar bahasa Inggris. Ya, supaya belajar bahasa Inggris, sebelum belajar sholat diajarkan bahasa Inggris dulu. ليه؟ عشان يطلع ذكي، قال يعرف الإنجليزي وهو صغير، يطلع ما شاء الله يرطن يقول كيك كوك كوك كوك، يعني يعرف الإنجليزي فقط. Ya, supaya apa? Jadi biar ditanya kenapa dimasukkan playgroup biar bisa bahasa Inggris. Enggak, biar dijawab sama orang tuanya supaya nanti bisa bahasa Inggris, jago bahasa Inggris gini-gini itu. رأيت قال علموه العربية، قلنا العربية من يعني لها أجر ثواب، لغة القرآن، لغة النبي، لغة الصحابة، لغة أهل الجنة. فنقول ألا قال علموه الإنجليزي. Kenapa ya masalah ini? Kenapa tidak diajarkan bahasa Arab terlebih dahulu? Padahal ini bahasanya Nabi. Kita ngomong bahasa Arab itu bisa mendapatkan pahala. Dengan berbicara dengan bahasa Arab aja itu bahasanya Nabi, kita mendapatkan pahala. Kenapa tidak diajarkan bahasa Arab dulu, baru bahasa Inggris? Ini kan jadi permasalahan. فالولد أمانة عند أبوه وأمه والبنت أمانة عند أبوه وأمه، يعلمونه الدين، يعلمونه الآداب، يعلمونه الأخلاق، يعلمونه الصلاة كما أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, oleh karena itu hati-hatilah. Anak ini adalah amanah dari Allah yang dititipkan untuk kita. Ya, ajarkan kepada mereka itu pertama kali adab, akhlak, budi pekerti, terus juga tentang sholat. Ini dulu yang diajarkan kepada anak-anak kita, jangan yang lain. Ya, ajarkan perkara ini dulu. ولا بأس بعدين الأكبر تو يتعلم الإنجليزي، يتعلم اللغة، يتعلم أي شيء مع الآداب والأخلاق. Setelah bisa itu semua, tidak apa-apa, terserah. Mau kamu ajarkan bahasa Inggris, mau kamu ajarkan bahasa-bahasa lain, bahasa Mandarin, bahasa apapun terserah, tidak apa-apa, bagus. Ya, akan tapi pertama kali ini ajarkan dulu ini mereka 4 perkara ini.
ya ajarkan akhlak, adab, budi pekerti tentang sholatnya. Kalau sudah bisa semua, baru boleh sampai ajarkan mereka bahasa Inggris, tapi dengan adab dan akhlak mereka. فأختم كلامي وأظن الوقت طال، وأوصي نفسي وأوصي الحاضرات خاصة النساء والرجال الله الله في الصلاة، الصلاة 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 في نفسك وفي أولادك وفي بناتك وفي أهل أسرتك، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الخير في الصلاة والسعادة في الصلاة والبركة في الجماعة في الصلاة. فإذا قمت بالصلاة أنت وأولادك وأسرتك الخير بيجي، الرزق بيجي، السعادة بتجي، الصحة بتجي، العافية بتجي، كله بيجي بعد الصلاة والصلاة جماعة. Ya terakhir beliau ingin mengingatkan kepada kita, kepada yang laki-laki, yang perempuan ini diingatkan kepada beliau tentang solat. Jaga solat kita ya, jaga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, jaga solat mereka. Jangan sampai meninggalkan solat. Ya karena ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung tentang solat ini. Ya, kalau solat kita benar maka seluruh amal-amal kita, seluruh pekerjaan kita bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita main-main tentang solat kita tidak benar, solat suami kita tidak benar ataupun istri kita tidak benar, pasti akan ada kekacauan, akan ada keretakan di dalam rumah tangga tersebut. أوصي نفسي في هذه اللحظة وآخر شيء بتكلم عنه، وأوصي الحاضرين أمامي والنساء بالخصوص لا تصلين منفردة، صلي مع بنتك، مع أختك، مع أمك، مع عمتك، مع خالتك، مع ما حد مع جارتك، ما حد زوجك أو ابنك إذا جاء من المسجد يصلي معك مرة أخرى، يعيد الصلاة، تسن إعادة الصلاة لأجل الجماعة. Ya, beliau mengingatkan, berwasiat kepada dirinya sendiri dan juga kepada para hadirin, kepada perempuan. Allah kata beliau, ya jangan pernah tinggalkan solat berjamaah. Usahakan solat selalu berjamaah. Untuk laki-laki bisa ke masjid kata beliau, bisa solat berjamaah bersama para laki-laki. Tapi kalau perempuan solatnya tetap di rumah. Ya solatnya cari siapa? Cari ajak ibu sampean, ajak saudara putri, ataupun ajak saudara, ataupun ajak anak kita, ataupun ajak suami kita. Misal suami kita pulang dari masjid, ajak mereka untuk solat lagi, mengimami kita. Ya jangan sampai, usahakan kita selalu solat dalam keadaan berjamaah. انتبهي تصلين منفردة، انتبهي راح عليك الأجر وراح عليك الثواب وراحت عليك الحسنات الكبيرة والدرجات العليا في الدنيا وفي الآخرة. Ya hati-hati jangan sampai solat sendiri, karena bakal hilang dari kita segala macam kebaikan. خسارة، أكبر خسارة ما تعوض الصلاة الإنسان يصلي منفرد. Paling besarnya kerugian, paling besarnya kerugian yaitu adalah kita solat tanpa berjamaah, solat sendirian. Itu adalah salah satu kerugian yang sangat besar. فآخر توصياته صلى الله عليه وسلم لما كان على فراش الموت في بيت سيدنا عائشة قال الصلاة أيها الناس أيها المؤمنون أيها المسلمون، الصلاة الصلاة الصلاة، يحثهم على الصلاة وعلى جماعة الصلاة وعلى التمسك بالصلاة. Ya, karena terakhir yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW pada saat di rumah Sayyidah Aisyah sedang sakit, sedang sakaratul maut, apa yang Nabi katakan? Solat, jaga solat kalian. Orang-orang mukmin jaga solatnya. وآخر سنة قال العلماء عمل بها هو السواك، وهو من سنن الصلاة. آخر سنة فاستاك ثم عرفت السيدة عائشة أنه مات، سقط السواك من يده صلى الله عليه وسلم وهو ملتسلقي. Dan sunnah yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal adalah bersiwak. Nabi Muhammad sebelum meninggal itu disiwakkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya, sebelum meninggal. Jadi dikatakan bahwasanya sunnah terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersiwak. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجماعة، نسأل الله أن يجعلنا من محافظين على الصلوات الخمس، ونسأل الله أن يجعلنا من أحباب رسول الله وأتباعه وأنصاره وأشياعه، يرزقنا في الدنيا محبته ومتابعته والإكثار من الصلاة والسلام عليه ورؤيته وزيارته إلى المدينة المشرفة، والآخرة شفاعته ومرافقته في أعلى فراديس الجنان. اللهم أنا نسألك لنا ولوالدينا وأولادنا وهؤلاء الحاضرات، والدين وأولاد وأزواج
والحاضرين والديهم وأولادهم وأزواجهم وأحبابنا وطلابنا ومن حضر ومن غاب عنا وكل من أوصانا بالدعاء. نسألك اللهم في هذه الساعة وهذا اليوم يوم الجمعة وهذا الشهر شهر رجب وهذه السنة نسألك اللهم لنا ولهم من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. واصرف وارفع وادفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة والبرزخ والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. نسألك اللهم من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. نسألك اللهم من مجامع الخير ونعوذ بك من مجامع الشر، ونسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة. ونسألك اللهم من الخير كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. نسألك اللهم لنا ولهؤلاء الحاضرين والغائبين والدينا ووالديهم وأولادنا وأولادهم وأرحامنا وأرحامهم وطلابنا وطلابهم وجميع المسلمين آمين. صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. ارزقنا من العقول يوفرها، من الذهان يصفاها، من الأعمال يزكاها، من الأخلاق يطيبها، من الأرزاق يزلها، من العافية يكملها، ومن العافية يكملها، من العافية يكملها، من الدنيا خيرا، من الآخرة نعيما، بحق محمد وآل محمد وصحبه وموالاه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ونسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واقضي ديوننا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا وأحيانا واطل أعمارنا في طاعتك ورضاك، وارفع ما نزل بنا وبالمسلمين من الأذى والوباء والغلا والقحط والأمراض والحروب والزلازل والفتن والمحن والبراكين وجميع المصائب والفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا أندونيسيا، وعن بلد مدورة، وعن بلد أندونيسيا، وعن بلد اليمن، وعن بلد الإسلام والمسلمين أينما كانوا. وانصر الإسلام والمسلمين وفرج على أخواننا المسلمين المضطهدين والمستضعفين في كل مكان، لا سيما أصحاب غزة وأصحاب فلسطين وأصحاب اليمن الذين يضربون عليهم الأعداء والذين تكالبوا عليهم الأعداء. اللهم أرنا قوتك فيهم يا قوي يا متين يا قوي يا عزاز يا عزيز يا جبار يا الله. أرنا قوتك في هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى وهؤلاء الكفار الذين تكالبوا على الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، واهلك ودمر من في هلاكه ودمار صلاح الإسلام والمسلمين، وتب علينا توبة نصوحة وزكنا بها قلبا وجسما وروحا يا قوي يا متين. اكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المذين. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وأوزعنا شكر نعمائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها وأفضلها يوم لقائك، وافتح علينا وعلى هؤلاء الطالبات وعلى طلاب العلم في كل مكان فتوح العارفين وفقههم في الدين، علمهم التاويل، واغنى وإياهم بالعلم، وزينا بالحلم، وكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، وارزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص في لله عز وجل، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة والمقربين، وأغننا بالعلم وزينا بالحلم، وكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة لحضرة النبي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا
لطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. جاء الرسول جد ربنا بالقبول وابلانا كل سول رب استجب لي امين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا سيدي يا رسول الله يا من له
رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدا رسل هدينا هيا بغاره إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب ما عادنا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله قوموا بنا واكشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواء وحموم دينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله. Terima kasih, syukran jazilan, jazakumullah khair. Kabul insyaallah, taqabbalallah minkum. Mulai sekarang kita, suami kita, anak cucu kita bisa menjaga salat, bisa dimudahkan nanti. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kita Semoga tutup kita dengan mendapatkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ingin bersalaman cukup dengan pegang dadanya bersama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.